Hello, good afternoon. How are you? Here I will explain about Module 6. Material in Module 6 is transportation. Unit 1. Local transportation. Ekspresi untuk menuju ke suatu tempat ditanyakan dengan how, yang menanyakan cara untuk menuju ke suatu tempat. Contoh, how do you get to work? How do you go to school? Menjawab pertanyaan tentang bagaimana menuju ke suatu tempat. Contoh, I usually go to work by bus. I always go to school by motorcycle. Bertanya tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk pergi ke suatu tempat. Contohnya, how long does it take to go to your work? How long does it take to Malioboro by taxi? Menjawab pertanyaan tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk menuju ke tempat. Contohnya, it takes about 50 minutes to go to school. It usually takes 30 minutes to go to work by bus. Cara mengungkapkan larangan atau prohibition menggunakan do not plus verb atau do not plus be. Contoh, do not take a bus number 7, it is often late. Do not park along this street it is forbidden. Do not be late, you will miss the train. Cara mengungkapkan saran atau suggestion hubungannya dengan tata tertib berlalu lintas. Contoh, you had better take the first bus. You should get off at the intersection and walk across the other side. Unit 2. Asking for and giving direction. Asking direction. Jika Anda berpergian ke luar negeri dan kebetulan Anda tidak tahu arah jalan ke suatu tempat yang akan Anda tuju, tentu salah satu cara hanya dengan bertanya. Berikut ini adalah beberapa bentuk ungkapan yang biasanya dikatakan ketika ditanya arah jalan. 1. Excuse me, could you tell me the way to? Number 2. Excuse me, can you tell me where is the nearest road? Berikut ini contoh cara menanyakan arah menuju suatu tempat. Berikut ini contoh-contoh WH question. WH question adalah pertanyaan yang diawali dengan WH question atau question word question atau kata tanya seperti where, which, when. Contoh cara membuat kalimat tanya dengan WH question. The rain station is in front of Garuda Hotel. Pertanyaan yang jawabannya kata-kata yang ada dalam kotak dapat dibuat dengan cara
Where is the train station? Jawabannya in front of Garuda Hotel, atau lengkapnya he goes to work by bus every day. Berikut ini contoh-contoh grammar fokus indirect question from we have question. Giving direction. Number 1, go up atau down, atau go along this street, atau go straight ahead. Number 2, turn left atau turn right. Number 3, take the first turning on your left atau right. Number 4, go past the. Number 5, when you get to the, ask again. Contoh dalam kalimat. First, go down this street to the crossroads. Next, turn left and go X on Sudirman Street. Then look for the tall building. After that, cross the street and go down the Diponegoro Street. Finally, walk along this street and my house is on your right. Preposition of direction. Untuk menerangkan lokasi tempat perlu adanya preposition. Dalam hal ini, preposition of direction. Berikut ini adalah contoh preposition of direction dan dengan ilustri gambar. Unit 3, out of town transportation. A. Menanyakan ongkos. Untuk menanyakan ongkos naik salah satu jenis kendaraan, pada prinsipnya sama. Ongkos dalam bentuk jumlah uang termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Karena itu, kata tanya yang dipakai adalah how much. Pertanyaan number 1. How much does it cost to take a beca to the museum? Number 2. How much does it cost to take a taxi to the airport? Number 3. How much does it cost to go to supermarket? Number 4. How much does it cost to go to Jakarta? Adapun pertanyaan lain yaitu number 1. How much does a taxi atau a beca to the airport cost? Number 2. How much does a taxi atau a beca to the bus station cost? Jawaban number 1. It costs about 5,000. Number 2. It costs about 70,000. Number 3. It costs about 70,000. Number 4. It costs about 250.